Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à la montagne, Jésus vit dans la commune désert. Vous êtes à la montagne, Jésus vit et c'est la cuisine de cette montagne que nous appelons Zoumé, Gbalé. Alors suivez-en le fondé, l'évangéliste Ada Seydou-Paul, interprété par son épouse, l'évangéliste Victoire Guégué. Suivons-en. Novi lolonto ndogbe na de karika mi otole Yesu Kristo Nazareth ton kome. Novi waina no le ndogbe ndokpo mi ton le lo Jésus Christ Nazareth ton. Yo tu ekpo le keke pemple mwe. Mi me de no mo mi ro gbe lo bi me. Edu auto Miro todo we. Bodo mimo we. Evangelist Fire. Ada Seydou-Paul. Egbesi ele. Gbeche se we mi de. Nkoto iche edu auto. Nou konton we yen lo. Nkoto iche yo kpo ngo. Nou konton we yen lo ba mi. Plus 229. Plus 229. 95. 41. 80. 12. Numéro WhatsApp lo ne. Numéro WhatsApp lo ne. Si salon jin au écran métro lo ajin e nu rouge lo. Anazia lo bo jin écran to esi nu kume bona jin fofo. Fofo to un abonné do. Fofo fi de nwa abonné do. No vidéo eto aji to plein ava ogbo. Bonu vidéo so aji biton na wa gon. Awle yira gbogbo re. Jésus donu e keke. Nla fi do melele. No vi ndo su kala me fi. Ndo teti lo gbo nu koko no da ogbegbe. Ndo khona donu e do gbe to. No vi eji lo. No vi agayi lo. Eji yo de bitunyo enyi o. Agayi lo e ma nya klobe se si. No vi do to nyi ma khonu kuno le nyi do me. No vi do to mi ganji ma do khonu e do khome lo. Nu e do na se me daga. Nu e do me na se daga wa. Me sigana ga jinake bona to aga bo aina ho amela yo kokoro do ji me ni o we no se daga no bitunu mo do aglobe se do ko li pate gbazak fure ka ile kono yo edo emi podo alotropo agbazaro ko lo we do edo emi po alotropo do agbazaro ko e ka tun do fo gbigbo re me to le mi odo me no vi fo gbigbo do mi me fo to le mi odo me la gbigbo do mi mo to fo le ko fo mo me do agbon fo fami o na gbon fo Jésus chedo na gbonfo Jésus chedo na gbonfo baza yin mele kekpon agbaza lo we yin nu kume do ko la temo etobuno obitula aglobe se do emi gbonfo nu alotro yo mo ado wada jipo boy se do na se daga para o bitu so do wada jipo ye si se aglobe se daga ko basande mo je yin gba pi zande le mo je ko me pe yin pamo do ti me ton we ni do jito ache agaito ache de no yagalo ache de no yaga ache no jilo ache de no yaga yo nana me nu enyi boy no nana bra doli patera ji pon ye nya alotro sedaga ye nya alotro sedaga keke ati do me pe kaka boy ati si ado me e do fine ba hu ngoda nu e ni ado mi gaji o agalo ina Jésus ko pipe we do dion ana dodolo bra du do fine lo bra du do fine e wati chebe mo che dadan Jésus ma vie sin comme no wiamo flido jinu kulo plen jinu kulo le bi yo ba folo gbade lo do duni do we no do e kume oduni do o do me no do apretas me sa fo shinji bon klesi no na le bo sian fo ji apretas sa fo shinji klesi no na le ta fo ba folo mo gbade lo no vi lo to no vi wa na le ma we do na voni ma no le bo do afoni ya acho kukuni bono cho gba kuni la eje atu gba ku gbade ton o gba ku fuko ma wi dono ni da fuko ma we no doni e dono chan e donu wa e dono chan le Yesu Kristo comme Jésus Christ asegbe menu bolo mimo Evangelist Fire Ada Seydou-Paul nya gbe me esele so zume si gbale e si zume atun gbale de ti logbo de ti lo die de ti principal lo de ti lo die fi Yesu Kristo so dade fi de Jésus Christ so dai yo vo ava kwe yo vo na wai me ibo ava kwe me wiwi na wai beninu na wai abonné na wai e ya jali 51 75 26 16 appel direct ne na do nwa nle plus 229 ne le yo voto me alo jugodu ana fribo nwa plus 229 ne do alo voto me afire plus 229 51 75 26 16 numéro WhatsApp lo 95 41 12 va hore kwinu wa hore bu na nyento akplo over nyede su we na kra we ne me bu na do no kweti o e do me de fo we na do nyede su lo we nyede su lo we na kra we fifa nu we